lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. Balitang Espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Usapang makabuhay, edukasyon, impormasyon, istoryang kabaskog sa panglawas. Pinag-isa sa programang Balitang Espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Welcome mga pinangga sa itong tulumanong Balitang Special Health Edition. This is Doc Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Maghatod kaninyong bag-unasab nga mga health tips alang sa pagpalambo sa atong panglawas. Unsay epekto mga pinangga sa atong lawas kining bugnaong panahon? Ting-ulan og labi na kung magpundo ka sa air condition nga perminti lang kasig pundo sa bugnaw. So dapat makabaluta unsa ang mga sign, mga ilhanan nga dapat nato malikayan og bantayan nato sa atong mga lawas para dili ta atakihon sa kasing-kasing, layo ta sa mga sakit nga cancer, diabetes, high blood pressure, dapat kabaluta pinangga. Og labi na sa tingtugnaw, ang bantayanan kay nato is ang ato ang immune system. Og labi na ang ato ang mga kasing-kasing nga layo ta sa mga atake sa kasing-kasing. O kung hisgutan nato ang atong mga immune system, layo ta sa mga infection sa atong mga baga o layo pud ta sa mga kalintura o uban pa. Gani nakita sa mga geriatricians sa Harvard Medical School nga ang mga senior, medyo edara na, mauni sila ang bantayanan panahon sa tingtugnaw kini atong mga senior citizen. Labi na itong mga senior panahon sa tingtugnaw, more tulog sila, more higda, more lingkod. Dapat tagaan gyud sila natog mga activities. Panahon mangos tingtugnaw, ting-ulan, sagad yun naata sulod sa balay or naata sulod sa opisina. So daghan sa tua sige naglingkod ron og sige tan-aw mga salida. Okay ron ta na naglingkod ka pero sige tad-tad no na kay gina-prepare, ginalihok-lihok. Nagtan-aw siguro ka og mga salida pero sige kag map, lampaso, limpyo, trapo-trapo. Mas maayo ingon ni ana kay para mas ang imong sirkulasyon sa dugo mas healthy, mas ligon. Pag nagalingkod manguta mga pinangga, ang atong lawas nagagamit lang na siya og gamayng energy. Ang problema niini kung medyo dagandagahan ang imong gikaon o baka ha, ang imong kinananan sa maghihapon sa ubang mga adlaw nga busy ka, grabing lakaw, grabing lihok, unya ang imong kinananan panahon sa tingtugnaw, ting-ulan, unya sige lingkod, ing ana ra gihapon ang kadaghan ng imong gikaon. Ang uban sig sima-sima, ang mahitabo taas kay imong risgo nga magkaroon ka ng metabolic syndrome. Ang imong gikaon dili magaling kaayo tungod kay ang imong lawas na kinahanglan lang og gamay nga enerhiya. Nganong gamay lang nga enerhiya tungod kay wa man ka maglihok-lihok. So kung daghan kang nakaon nga wala magaling pag-ayo, mahimo lang to siya nga makapahubag sa imong atay, makapadako sa imong puson, makapataas sa imong kolesterol, sa imong fats, sa imong pagkataba, nga mohatod sa high blood pressure, mohatod sa diabetes o sa daghan pang mga balatian, mga pinangga. So sa data, 30% sa hinungdan sa sakit sa kasing-kasing kay wa ka maglihok-lihok og tungod kay sige ra kag lingkod og higda-higda. So take note pinangga, taas ang risgo magkaroon tag sakit sa kasing-kasing kung more lingkod ta. And even cancer mga pinangga. Kana di ang sige lingkod unya wala nagbantay sa mga diet, sa mga gikaon, sa lifestyle, unya walay mga suplemento, taas ang risgo nga magka-cancer. Dili lang high blood, dili lang diabetes, even cancer mga pinangga. Sayo mamatay ang tao, panahon nga sigig lingkod, walay pasingot, dili maglihok-lihok. Unya awayon pagid kaayo sa asawa or sa bana, kana bitong magtiayon nga way kalipay sa kinabuhi, maunay sayo nga mupahulay. Kabalo mo mga pinangga sa mga naay breast cancer o colon cancer, 25% ana tungod sa sedentary nga lifestyle. Dili tiglihok-lihok ba? Dapat may bawaan nimo kung sedentary ka. Moingon ganit tag sedentary, more lingkod, more higda,
ug dapat may baw-an nato unsay mga ilhanan nga sedentary ka. So timan-an nato ha, ang hinungdan di ay 25% nganong magka-cancer ka o magka-breast cancer, colon cancer tungod kay more lingkod, more higda ka. So 25% mga pinangga. Sa mga diabetison, according sa data, ang hinungdan nganong diabetison ang tao according sa data, 27% ang hinungdan tungod sa ilahang sedentary lifestyle. Sige lingkod ba? Maka-diabetes pinangga 27%. So ang mga leading nga mga sakit karon, ang mga nag-unang mga sakit karon, sakit sa kasing-kasing, diabetes, mga bukol-bukol or cancer, ang hinungdan di ay dako kay porsyento tungod kay sigig lingkod, kulag pasingot, kulag lihok-lihok. Mao nga tama gitong giingon sa Genesis chapter 3 verse 19 kung ako nasayop nga pinaagi sa imong singot magkaon ka sa imong tinapay. Gidesign gyud sa Ginoo human nakasala ang tao nga magpasingot gyud siya kada adlaw. Taas kayong risgo nganong daghang gipang-atake panahon sa tingtugnaw. Sige paglingkod, wala pa kabalo unsay kaonon, unsay dapat inumon, wala pa kabalo unsay mga bawal, di pagyud malipayon, awayon pagyud sa banog asawa, sige kahiubos sa mga anak. So ang sikreto para dili atakihon, dapat magtuon. Humanog kaon, lingkod dayon, tanutan og TV, pildig yung kaan ang mga pinangga basta humanimog kaon, magtanutan og cellphone, tanutan og TV, dapat maglihok-lihok. Gani, ang daghan nato karon para nga mulagsik kunuhay, dili labad ang ulo, dili katulugon. Kung sa mahimuon, humanag kaon, mo inom og kape. O diha, ginapuga lang ang imong kusog sa kape, maunay makadaot sa imuhang lawas. Ang kabugnaw sa panahon, bantayan nato, labi na sigigting ulan, grabing bugnaw ang panahon, o baka ha, sigira kag aircon. Pagtugnaw, namugnaw na po imong panit, ang effect ana niya, gitawag siya vasoconstrictor. But pasabot ang imong mga ugat, ginapapiit niya, ginapagamay niya. So, pag bugnaw imong panit, taas kayang imong risgo nga maatake ka sa kasing-kasing. Waka kabantayan na ka na bitong giatake kasing-kasing. Bugnaw, pugkaayo na sila og singot. Unya, grabe ilang singot nga kanang giingon sa mga katigulangan. Way kabutangan og asa gikan pod nga singot. So, kanang bugnog singot, bugnog panit, timailhan na siya. Nga nang gamay ang ilang kaugatan, so apektado ang daloy sa dugo. Naghuot ang ugat og taas ang risgo nga maatake sa kasing-kasing. Vasoconstrictor kasi yung bugnaw nga palibot. Mao nga sa panahon nga bugnaw gani, nindot kay ikagos-gakos. Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang man ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na naog agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniyang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi. May buhay sa makabuhay! EXL Makabuhay VCO Plus All-in-One Skincare Oil. Ang EXL Makabuhay VCO Plus All-in-One Skincare Oil gihimo gikan sa puro og therapeutic essential oils na makatabang sa pagwagtang sa sakit gikan sa muscles ug joints. Sama sa arthritis ug rheumatism, makatabang sab kini sa sakit sa ulo, panuhot ug uban pang sakit sa lawas. Syempre, ang EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil makatabang sab kini para mas maalagaan ang atong pamani tungod aduna kini cold pressed virgin coconut oil nga makahatag og retention sa antioxidants nga kinahanglan sa atong pamani para maiwasan ang mga skin allergies, rashes ug paghubot sa panit. Busa, unsa pa inyong ginahula? Sulayin na ang EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil. Mapalit sa mga suking tindahan ug mga butika. Mauna nga panahon sa
bugnaw, ayaw gyud pag short, ayaw gyud og pag sleeveless. Imuhag yung dapat hikapon ang imong panit, imong braso, ang imuhang mga panit nimo. Labi na ang panit sa imong abaga, ang panit sa imong buko-buko, ang panit sa imong dughan. Imo gyud na siyang gunitan kung bugnaw ba. So dapat dili bugnaw mga pinangga. Mao na nga ipahuwap ang imuhang bugnaw nga abaga, bugnaw nga likod, buko-buko, ipahuwap-huwap pinangga. Bugnaw nga aping, ipahuwap-huwap. Kung asa ganitong bugnaw nga partes tong lawas, ipahuwap-huwap pinangga. Kaya importante kaayo ang warm, ang init-init na panit. Gani sa Ecclesiastes chapter 3 verse 5 ang Word of God nagsultig yun nga naay time sa paggakos. Napoy time nga di na punta mo gakos, no? Ecclesiastes chapter 3 verse 5. Mauna ang mga asawa nga di magpagako sila mga bana na masakito na nga asawa. Nya sala na gyud nimo na as tubangan sa Ginoo nganong di ka magpagakos. O hilasan ka, wa ka naanad, uy dapat magtuon. Kay once ang tao di magtuon, diha siya magsugod og ka-deteriorate. Diha magsugod og kawalay pulos ang tao pagmuundang sa pagtuon. Sa ato pa bisag tiguwang na ta, senior na ta, dapat dili mawala ang pagtuon. Mintras buhi pinangga, magtuon gyud. Sa pagtuon mga pinangga, duha lang ka oras nga naglingkod ka, ang level sa good cholesterol sa imuhang dugo moubos siya sa 20%. Importante baya kaayo nga dili moubos ang good cholesterol. Kay kung moubos ang atoang good cholesterol, kanang gitawag high density lipoprotein, mo increase ang atoang risgo nga magkaroon ta ng hypertension o sakit sa kasing-kasing. Unya, motaas po ang atong risgo nga ma-stroke ta, ma-heart attack ta, magkaroon ta ng peripheral neuropathy. Mga damage ang atoang mga ugat. Unya, pag madaot ba ini mga pinangga, mao ni siya hinungdan nga mag-init ang imuhang mga lapa-lapa, magbanhod ang imong mga kamot, mga tiil, pag ang ugat nga ma-damage nga mo'y nag-control sa imuhang blood pressure, pwede magka-abnormal ang imuhang blood pressure. Mutaas, pwede po mo baba, sington ka kasi naman ay mga ugat nga nag-control ni ini. Sama sa imuhang pagpitik sa imong kasing-kasing, heart rate nimo, ang imong paggaling sa imong kinaon, digestion, bladder function. Ang uban ana mag-ihi-ihi na, maglisod og ihi, o ang uban magsigig ihi-ihi, di ka pugong sa ihi. Kuyaw magkaroon og peripheral neuropathy. Ang usa sa mga hinungdan nga magkaroon ng peripheral neuropathy, madaot ang imong kaugatan. Usa sa mga simple nga hinungdan, lingkod lang pinangga og duha ka oras. 20% sa imuhang good cholesterol mo baba 20%. Pag magsigig ka baba ang imong good cholesterol tungod kay sigig kag lingkod, mao na daghan kang bation. Ug ang number 1 nga sakit ani mga pinangga mao na to high blood pressure, stroke, sakit sa kasing-kasing og daghan pa kaayo. Pwede mo complicate o ubang mga sakit. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga before matulog. Duha kapsula human panihapon or sa di pa matulog. Pwede po ibuntagod to hapon. Labi na sa mga pasyente nga nakatilaw nga gibuntagod to hapon. Labi na sa mga overweight, sa mga medyo dako ang ilahang timbang. I-try ninyo og 2 times a day para nga gaan inyong paminaw. Paggaan inyong paminaw, layo ta sa mga atake-atake sa atong mga balatian. Layo ta sa mga atake, layo po ta magkaroon ng metabolic syndrome. Mayroon tag metabolic syndrome, pwede ka ma-diabetes, pwede ka ma-high blood pressure, ma-hypertensive, pwede po ka ngadto-ngadto madaot ang kasing-kasing, matingala gani ka, di nakatulog kaayo, matingala ka, kusog na ka mo hagok kaayo. Kana pa lang nga mga ilhanan o mga signs, ayaw na siya pasagdahi nga ang atong conclusion labi na madungog nato no sa atong mga conventional doctors nga okay ra daw nga basta tinigulang na, ginagmay na lang tulog, normal ra gyud na. Nako, dili na normal pinangga. Mao na daghang kay gibati ang mga senior citizen, 40 anyos nga mga hamtong daghan ang gipambati nga naman kulang-kulag tulog. Mao na nga kusog na mohagok ang uban. Ang uban magsigig mata-mata. Paimnan na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para maginayhinay kawala ang paghagok. Hinigmata sa buntag, gaan ang paminaw. Ug mo'y usa sa mga sikreto nga mo taas atong kinabuhi. Ngano man,
insakto mang tulog. Nganuman, gana ang kaon, nagkainahinag kawala ang hagok, nagkainahinag kawala ang huot sa dughan, nagkainahinag kawala ang sakit sa mga abaga, kulag tulog, stress ang life. Paimna og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule ang atong mga membro sa Panimalay. Ikaw usab na minaw, pwede ka mo inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Labi na, wa kay kwinta-kwinta sa imong tulog. Kinsa may nagakwintas tong tulog be? Nagakwinta batas tong tulog nga niabot jud kag 7 hours, niabot jud kag 8 hours, niabot jud kag 9 hours. Mao na nga daghan sa mga senior citizen maglisod naglakaw, nganuman kulag tulog. Dili po ni sleeping pills akong gi-recommend sa inyo ha. Pang nourishment ni siya, pang pasustansya ni siya sa atong mga lawas para normal, healthy ang sleeping pattern. Circadian rhythm. Ligo ang atong kasing-kasing. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinaga. Sa mga pasyente, mga kliyente nga nagainom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, first 3 days or 1 week medyo maglain yung kuto-kuto yung dughan, nilagdaghan tubig kay murag kulang ratag tubig pinangga. Okay? So ang uban na okay na gyud kay ilang paminaw. Kining mokurog ta tungod sa katugnaw sa panahon. Nganong mokurog ta tungod kay ang atong mga unod, ang atong mga muscles nagahugot na sila o naga-relax, nagaluag, nagahugot sa paspas kaayo nga pagsunod-sunod. Gitawag na siya involuntary muscle movement. Natural na nga response sa atong mga lawas. Panahon nga tugnawon ta. Panahon nga nagkurog ta, ang atong lawas nimisulay sa pagpainit nato. Mao nga sa panahon atong panit mo bugnaw na kaayo ang ato ang mga skin receptors mo padala na siya signal dito sto ang gitawag hypothalamus sa atong utok, sulod sa atong utok mga pinaga, no? Kaya ang goal sa ato ang hypothalamus iyang i-balance ang dagan sa tong lawas, kanang gitawag homeostasis, kanang stable state ang imuhang lawas. Dili bugnaw kaayo, dili pod init kaayo. Control na niya imong lawas, ang temperatura sa imong lawas, ang blood pressure sa imong lawas, ang kagutom sa imong lawas, ang imong kauhaw, ang imong mood, either saputon ka or makontrol nimo ang imong kasapot o ang imong pong pagtulog. So control na ni hypothalamus. Now, ang problem, kung gusto sa imong lawas painiton ka, unya nagkurog gihapon ka, usa sa mga hinungdan ana, hinay ang imuhang sirkulasyon sa lawas. Ug usa sa mga makapahinay sa sirkulasyon sa lawas isang ang pagkakulang og tulog. Mao na sa mga kulang og tulog, dali kaayo tugnawon. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Makatabang ni siya sa pagpa-improve sa imong sirkulasyon sa lawas, pampalig-on usab sa imong kasing-kasing ug sa imong utok usab para nga dili ka dali tugnawon panahon nga maadto ka sa mga tugnawng dapit. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule kada human og panihapon or sa di pa manihapon moinom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para lami ang tulog. Hinigmata sa buntag, gaan kaayo ang ato ang pagpaminaw. Gaan ang ato ang paminaw. Katong kusog kay mohagop, huot ang dughan, kapoy inigmata sa buntag, painuman na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Daghan kaayong mga nagahagok-hagok matulog, pasagdahan lang. Ayaw pasagdahi sa panahon nga kusog mohagok ang imuhang kauban sa panimalay. Kay basig na nay problema na siya sa iyang kasing-kasing o bakaha sa iyahang mga kaugatan o bakaha problema sa iyahang baga. Paimna og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kung naigibati buntag uto hapon ang pag-inom, kung wala naigibati, i-maintain before matulog or human panihapon, aron ligon ang kasing-kasing, ligon ang ato ang mga kalawasan. Insaktong tulog, lami nga pagmata, di kadali tugnawon, tungod kay himsog ang imong sirkulasyon sa imuhang dugo. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika, mga pinaga. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Adik ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory. Hindi
Nagpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Maabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Take responsibility. It's where your powers live. Nangita batag gahom, kusog, nga mahimo tang successful, mahimo tang mudaog, sa bisan unsa man nga mga challenges, o sa bisan unsa man nga handom sa itong mga kinabuhi. Ang usa sa mga solusyon, kinahanglan mo take responsibility ka. Imong atubangon ang mga responsibilidad nimo. Og usa sa mga responsibilities nga dapat batunan nato mga pinangga, mao ang personal responsibility. Dirita maging successful, maging happy, dirita mahimong fulfilled in life, dirita mahimong happy sa tong kinabuhi pag naakay personal responsibility mga pinangga. Ang personal responsibility, nagpasabot na siya kung unsa kadako ang imuhang commitment. Makapasalig ka sa imong kaugalingon, nga bisan unsay mahitabo imo gyunang buhaton tungod kay imong gituohan, nga imong plano, ang imong decision, imong nasabtan, insakto gyud, mao gyud ni dapat buhaton. And that is commitment. Willing ka mo take sacrifice tungod kinasabtan nimo unsay purpose, katuyuan sa imuhang pagsakripisyo ug pag-antos. Ang personal responsibility mga pinangga gitawag na sa filosofiya cornerstone, pundasyon, batong bantilis aron ka mausab sa imuhang kaugalingon. Maupod ni ang mga sikreto sa mga successful kaayo nga mga tao diha sa financial o diha sa kinabuhi nila. Nga matud pa sa mga successful nga mga tao, ang success wala mag-agad sa sitwasyon sa palibot, pero nag-agad ang success diha sa imuhang kaugalingong mga kamot. Kita dapat ang architect sa ato ang destinasyon. And it is our duty to take control of our lives. Responsibilidad nato, duty nato ang pagkontrol sa ato ang mga kinabuhi. Pag naamangod kay personal responsibility, imuhang responsibilidad, imong giisip, imong nakita, imong nasabtan, imong gibati nga ikaw gyud ang mga mutjud sa imuhang kinabuhi. Dili nimo isalig sa ubang tao, sa imong ginikanan, sa imong mga anak, sa imong mga friends, ang imuhang sitwasyon. Kay kung makita nimo unsa ka importante ang personal responsibility, mauni siya ang makapadasig mo drive sa atoa nga maghinuktok ta, mamalandong ta, natay self-reflection sa ato mga kaugalingon ug maningkamot ta for self-improvement. Diha na dayon mo sugod ang pagkausab sa imuhang kinabuhi. Diha na dayon magsugod ang pag-uswag sa imong kinabuhi sa panahon magsugod kag pamalandong. Og sa panahon ang imong pagpamalandong tungod kay nasabtan nimo ang personal responsibility. Dapat makita nimo unsa ang imong bili, imong value. Dapat makita nimo unsa ang imuhang mga gipanghandom gusto nimo sa imuhang kinabuhi. Kaysa imong ibutang imong kaugalingon sa pag-blame sa uban, sa pag-agad sa imong environment, dapat magsugod ta karon ug matag adlaw, especially pag mata sa buntag ug especially sa di pa ta matulog, kinahanglan ibutang natos tong nahuna nga ikaw, ako, kita gyud mismo ang mangunay sa pag-shape, sa pagpabarog, sa pagpurma sa ato ang kinabuhi. Uban sa tabang sa Ginoo, uban sa tabang sa mga pagtambag, mga maayong pagtambag, mga maayong pagtulunan. Ang Word of God nagsulti, ang pulong sa Ginoo nagsulti. Luke chapter 6 verse 46. Why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you? Nganong magtawag mo sa ako Ginoo, Ginoo, apan wala kamo muhimo sa akong gisugo kaninyo.
So usa day sa mga duties and responsibilities nato matag adlaw nga ma-develop, ma-improve ang atoang mga kaugalingon, especially sa mga espirituhanong bahin. Sa personal responsibility nato, kinahanglan natay enough nga time matag adlaw mangita sa mga pagtambag sa Ginoo sa tuwa. Dapat pangitao nato unsa iyahang kabubuton, unsay purpose nako in life. Nabatay time sa pag-abli sa iyang mga pulong, atong giampo sa Ginoo nga samtang ta magbasa sa iyang mga pulong, lamdagan ta, masabta nato, pangayoon nato ang kaalam, pangayoon nato ang pag-abli sa atong mga unahuna ug kasing-kasing. Ug sa panahon atong masabtan, atong mahibaluan, then pangayoon po nato ug i-practice po nato astong kaugalingon nga mutuman sa giya sa Ginoo ug ang kahayag nga iyang gihatag sa tua ato pong dawaton ug gamiton. Buhaton, dili kay ipalabay lang sa pikas dalunggan, dapat na insaktong pamalandong, paghinuktok, paghunahuna, pagtimbang-timbang, self-reflection nga mohatod sa tao sa pagreporma sa iyahang panglawas paingon sa espirituhanong pagreporma. Diha og diha mga pinangga, madawat nato ang kalinaw sa ato ang mga kinabuhi. Ang pinakadakong achievement nga mahimo ug maabot sa tao mao ang pagbaton og kalinaw, kalipay sa iyahang kinabuhi. Diha ang tao matagbaw pag naa siya'y kalinaw sa iyahang kasing-kasing sa iyang hunahuna. Nag-invite ang pulong sa Ginoo, atong tumanon ang iyang gisugo sa atua. Atong buhaton ang iyang gigiya sa atua. Dili ta mag-agad sa atong pagbati, dili ta magsunod sa atong pagbati, kundili sumala sa atong nasabtan. Mao na sekreto nga mouswag ang atoang kaugalingon. This is Doc Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Magaingon, ang grasya ug kalinaw sa Dios, mana natong tanan og magaayo sa tanan natong mga balatian, dalaygon ng Dios. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Makabuhay. Nasayod baka ka makabuhay nga sumala sa pagtulunan sa American Heart Association ang pag-inom og 3-in-1 coffee. Aduna kini 70% sugar content nga makapataas sa risgo sa diabetes. Ang creamer o dairy nga gikan sa hydrogenated palm kernel oil ug animal fats, mukabat kini og 28% trans fats o hydrogenated fats nga usa sa mga makabara sa imuhang mga ugat-ugat sa kasing-kasing. Mao kini ang hinungdan sa stroke o heart attack, kidney failure, liver failure, kabuhi o hyperacidity, pag-aslom sa kuto-kuto ug uban pang sakit. Ikaw ba nagainom og 3-in-1 coffee kada adlaw? Paghuna-huna og makadaghan ka makabuhay. Ang pinga ug atimanang imong bilihon ug nag-inusarang kinabuhi. Oras na for a healthy lifestyle. Aron makalikay kita sa diabetes, heart disease o nagkalain-laing mga sakit, pili ang insaktong kape nga ginainom nimo matag adlaw nga makahatag og kaayuhan og kahimsog sa panglawas. Ang pinasahi, kompleto ug nag-inusarang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit na sa tanang merkado. Dako kini og tabang nga makalikay ka sa diabetes ug heart disease. Gumikan kay ubos ang sugar o trans fats content niini. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ginama kini sa purple corn nga taas og antioxidant property ug 14 ka gihiusa puro ug natural nga mga halamang gamot sama sa arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava ug rosehip. Asa pa ka? Diri na ta. Sulay na sa pag-inom sa pinasahi ug lamian nga EXL Coffee Mix 17-in-1, the healthy purple corn coffee mix. Ayaw punog kalimot sa paggamit sa kompleto ug nag-inusarang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Makabuhay Plus VCO All-in-One Skincare Oil. Usa kini ka first aid sa matag pamilya kay sa panahon nga naay samad, skin allergy o katol-katol sa kalawasan, body acne ug joint pains, gamita dayon kini. Ayaw na paglangan kay sa panahon karon mahal ug anugo ng magkasakit. Be alert, be wise ug be smart. Bawal ang magkasakit. Gamit na sa EXL Makabuhay products, mapalit na sa Rose Pharmacy ug mga suking botika sa inyuhang lugar. Health and wellness for God's glory. Ang maong mga health tips hatod kini sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, the maker of EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-One Skincare Oil. Sa kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino, magmakabuhay. Health and wellness for God's glory. Salubungin ang sigla, ang makulay mong buhay.
buhay. Punuin mo ng siyaha, kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs Nutraceutical. Makabuhay, pasagana, malusog at makulay ang ating buhay. Ito ang buhay, pagpapalang lubos sa atin ng may kapal sa ating buhay. Halina't magmakabuhay. Inyong nadungog ang programang Balitang Espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat.